Hello, everyone. Hello, children, wherever you are. A very good morning to you all, and welcome back to Sunday School Online. After 1 week, now we meet again to praise and worship Jesus, our Lord and Savior. So, are you ready for our praise and worship? Can you give your best smile? Because Jesus from above is looking at you, and He will be very happy if you sing loudly and you sing happily, so it can bring joy to everyone. Okay? Let's sing, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Clap your hands, you can dance. Right now. So before we go to our next song, let us all pray. Okay? Fold your hands, close your eyes. Let's pray. Good morning, Jesus. Happy Sunday. Thank you for this beautiful morning, for this new day again that you have given to us. And thank you for gather us in this online service. May you be with us, Lord, as we want to sing and praise your name, and also want to listen to your words. Thank you, Lord Jesus. Only in your name we pray. Amen. Ready? Let's sing our next song. I'm sure that everybody is missing your friend, right? Because we are not going to school, we are staying at home. But you know, we have a true friends that always with us in our heart. What time, whenever you want to meet him, you just can call him, right? Who is she? Who is he? Of course, our friend is Jesus, yeah? Jesus is my friend. Let's sing this song, because we know Jesus loves us and we love him. friends.
Jesus again. Jesus is my friend. Jesus is my friend. Jesus is my friend. I'm so glad we're friends. I'm so glad. I'm so glad we're friends. Once again, I'm so glad we're friends. Okay, I'm so glad we're friends. Thank you, kids, for the beautiful voice. Let's sing one more song, okay? Before we collect our offering, we want to sing one more song. With Christ in the vessel, what will you do? We will smile at the storm, okay? With Christ in the vessel, I will smile at the storm. I will not be afraid because I know that Jesus is with me. With Christ in my vessel, I will smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, I will smile at the storm as we go sailing by. Sailing, sailing by. Sailing, sailing by. Sailing, sailing by. As we go sailing by. Once again, with Christ in my vessel, I will smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, I will smile at the storm as we are sailing by. Say sailing, sailing, sailing by. Sailing, sailing by. Sailing, sailing by as we are sailing by. Sailing by. Sailing, sailing by. Yoo-hoo. Sailing, sailing by. Sailing, sailing by as we are sailing by. As we are sailing by. As we are sailing by. One more time. As we are sailing by. Yes. Now it's time for us to collect our offering. You can give your best to God. As we collect our offering, we sing, we bring sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. We bring sacrifice. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. And we offer up. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. Yes, thank you, kids, for the offering. May this offering can be used for the glory of God. So now prepare your heart, prepare your Bible to listen to God's word, delivered by Sir David. Have a good time.
Adik-adik, apa kabar? Baik kan? Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan lagi. Sebelum kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa. Bapak terima kasih atas hari yang kau berikan pada kami. Bapak kami juga mengingat Bapak, teman-teman kami yang sedang sakit, orang tua, saudara, dan bahkan orang yang kami kenal Bapak. Kiranya kasih-Mu menyertai kami semua Bapak, kau lindungi dari segala mahara bahaya penyakit Bapak. Dan orang-orang yang sakit Bapak, kau sembuhkan Bapak. Kau jamah mereka, kau pakai dokter, obat, dan peralatan yang mereka pakai Bapak, untuk menjadi sarana kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi, teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan semua orang yang sedang sakit pada saat ini. Bapak kami juga serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Bapak, kiranya kasih-Mu, kiranya hikmat-Mu menyertai kami semua, sehingga kami bisa belajar menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Matius, Matius 9, ayat 9 sampai 13. Kita buka sama-sama ya Alkitabnya, adik-adik. Matius 9, ayat 9 sampai 13. Nah, adik-adik, sudah dibuka kan Alkitabnya? Yuk, kita baca sama-sama ya. Matius 9, ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak orang pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa." Nah, adik-adik, Yesus tidak memilih-milih saat dia itu berteman. Bahkan seorang Lewi yang bernama Matius, Tuhan panggil sehingga rela meninggalkan pekerjaan yang penuh dengan dosa dan kecurangan dan menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, coba kita itu perhatikan, kita pikir-pikir kembali. Ada nggak di antara kita yang kalau berteman itu suka milih-milih? Ada nggak, adik? Nah, terima kasih adik-adik yang sudah mau jujur, yang mengakui ternyata masih ada di antara kita yang kalau berteman itu suka milih-milih dahulu. Kita nggak boleh milih-milih temen ya, adik-adik ya. Mau dia cantik, mau dia jelek, orang kaya, miskin, pintar atau kurang pintar, nakal atau baik. Itu semua bukan menjadi penghalang untuk kita berteman dengan mereka. Justru adik-adik, yang masih kekurangan itulah, yang kurang baik, kurang cantik, dan semuanya itulah yang harus kita bantu untuk menjadi lebih baik. Adik-adik pernah nggak bertanya pada diri sendiri, apakah di antara pertemanan kita yang suka memilih-milih teman yang baik atau tidak baik atau nakal itu, lalu kita itu merasa, ya memang begitu harusnya. Nah adik-adik, kita hari ini belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak demikian. Dia itu berteman dengan siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang kurang baik atau orang-orang berdosa seperti Matius pemungut cukai. Adik-adik, pemungut cukai itu adalah orang yang mengutip cukai, dana pajak dari masyarakat Yahudi untuk dibayarkan kepada pemerintah Romawi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan memungut pajak, karena itu sudah kewajiban rakyat untuk mendukung pemerintahnya.
Yang menjadi masalah adalah karena mereka melakukannya dengan tidak jujur. Mereka sering sekali menambah tagihan pembayaran pajak dari masyarakat luar dari yang seharusnya. Pemerintah Romawi pada saat itu tidak menggaji mereka secara resmi, tapi mereka itu mengizinkan para pemungut pajak ini untuk mengambil sebagian kecil dari hasil tagihan ini yang menjadi gaji mereka. Nah, masalahnya mereka ini sering menambahkan tagihannya itu untuk keuntungan mereka pribadi. Mereka memperkaya diri sendiri, sehingga orang Yahudi menjadi makin miskin dan susah karena dipaksa membayar pajak yang sangat tinggi. Nah, adik-adik, perbuatan pemungut pajak yang salah inilah yang banyak orang tidak suka, dan sehingga mereka tidak mau bergaul dengan pemungut pajak ini dan menyebutnya sebagai orang yang berdosa. Adik-adik, meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa pemungut pajak bukan orang baik, tetapi Tuhan Yesus mau datang dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai di rumah Matius. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa pandangannya berbeda dengan orang-orang Farisi. Yuk adik-adik, kita lihat video berikut supaya lebih jelas ya adik-adik ya. Yuk, selamat menyaksikan. Today's story is called Jesus Makes New Friends. The memory verse is from Matthew chapter 9, verse 13. It says, "I have not come to call the righteous, but sinners." Today's message is God invites everyone to join his family. Have you ever felt very lonely, as if no one cares about you, and that you don't have any friends? That was just how Matthew felt until he met Jesus. Then everything changed. It probably happened like this. When the Romans conquered Judea, they demanded that all the Jews pay taxes. No one likes giving money away, especially to an occupying army. Most people were angry about it. Many tried to think of ways to avoid paying the taxes. The Romans hired Jewish people to help collect the taxes, and that's how Matthew got a job as a tax collector. His job was to make sure that people paid. Soon, many of his old friends stopped speaking to him. The Romans did not really like him either. They treated him like a servant and usually ignored him. All they wanted was their money. Usually, the only people who would talk to him were other tax collectors. People used to say that all tax collectors were liars, cheats, and thieves. But there were good tax collectors and bad ones. The Romans did not pay them for collecting the taxes. They just assumed that the tax collectors would charge people a bit more. The extra money they collected was theirs to keep. So most tax collectors charged people more than they should. For some time, Matthew had heard about a man called Jesus. Even if the people didn't talk to him, they talked to each other. And while they were waiting to pay, Matthew listened to them talk. That's how he learned what was going on in the city. Jesus sounded amazing. He healed people who had never been able to walk or see. Matthew sometimes saw them running and leaping just for fun. People said that Jesus forgave sins. Matthew wondered about that. He knew he did wrong things. Could Jesus forgive his sins? Would Jesus even want to talk to him? Then something wonderful happened. Jesus was standing in front of Matthew, speaking to him. Jesus said, "Matthew, come, follow me." Matthew did not hesitate. He got up, left everything to the other tax collectors, and followed Jesus. Matthew decided to follow Jesus
to be one of his helpers. He wanted others to know, so he gave them a big party for all his friends. He wanted them to meet Jesus too. The scribes and Pharisees came to see what was happening. They saw that Jesus was Matthew's guest. They saw him eating with the tax collectors, and they were shocked. "Jesus," they said, "why are you eating with tax collectors and sinners?" Jesus looked up and smiled. "People who are healthy do not need a doctor," he said. "Only the sick need a doctor. I have not come to tell the righteous to repent. I have come to help sinners repent." Jesus' answer gave everyone hope. No one is to be left out of God's family. Everyone is welcome to join. What about you? Have you joined Jesus' family? Nah, adik-adik, bagaimana dapat adik-adik setelah kita mengikuti dan menonton tadi video dari Gracelink? Tuhan Yesus justru mau bertemu dan bergaul dengan orang-orang berdosa seperti Matius, bahkan mengajaknya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi lihatlah hasilnya adik-adik, karena Yesus mau menerima Matius, meskipun dia seorang yang berdosa, akhirnya Matius mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia dan meninggalkan pekerjaannya yang salah itu. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi semua orang dan tidak pernah membenci orang yang berdosa, demikianlah kita adik-adik. Jangan pernah membeda-bedakan orang menurut perbuatan dan penampilannya. Jangan jauhi teman-temanmu yang suka berbuat jahat atau salah. Tapi adik-adik harus berani mengasihi mereka semua yang berbuat salah itu. Adik-adik harus selalu ramah dan mendoakan teman-teman, yang bahkan teman-teman yang tadi sedang berbuat salah. Coba bilang pada mereka bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia mau mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertobat. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat baik pada yang jahat, pasti mereka pun akan berubah dan bertobat dan menjadi percaya pada Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus yang baik. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Bapak, terima kasih atas firman-Mu, kami sudah belajar. Kiranya Kau berikan kami kemampuan untuk menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman-Mu, Bapak, dan kami bisa mengasihi teman-teman kami yang berbuat jahat, dan kami juga bisa berbuat baik, Bapak, sehingga tidak menjadi jahat. Bapak, kami juga serahkan setiap orang-orang yang pernah kami sakiti, sehingga mereka, kiranya Tuhan yang menjamah hati mereka, sehingga mereka bisa menjadi sembuh dan menjadi tidak terbeban dengan apa yang kami lakukan. Perbaiki juga perbuatan kami, Bapak, jika kami berbuat jahat pada orang lain. Mampukan kami untuk mengakuinya, mampukan kami untuk memperbaikinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jika kita pernah menyakiti orang, ya adik-adik, kita coba mulai dari sekarang, kita jangan berbuat jahat lagi, dan kita menyakiti lagi. Dan kalau bisa adik-adik, yuk kita WhatsApp, atau kita telepon teman-teman yang pernah kita sakiti. Kita minta maaf pada hal-hal yang pernah kita lakukan. Juga teman-teman yang pernah menyakiti kita, yuk kita doakan dan kita ampuni mereka. Sehingga mereka bisa menjadi lebih baik, dan kita juga tidak ada sakit hati ya adik-adik. Ya adik-adik, sampai bertemu minggu depan, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama dengan si Siska. Yuk, silakan si Siska, kita nyanyi dulu ya bersama adik-adik. Yuk. So, how is the Bible story? Do you enjoy it? Yes. Sir David is delivering the message by saying that we have to follow Jesus, yeah? As we want to close our Sunday school, we sing, I have decided to follow Jesus.
No turning back, no turning back, no turning back. Yes, decide to follow Jesus and no turning back. So let's close our Sunday school. Let's everybody fold your hands. Let's say the Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Happy Sunday, everyone. See you again next week. God bless you.